जड़े बापा 50 टंका देछन और से गोटे प्रश्न करिछन काना प्रश्न करिछन जे कुकुर का हला जे देवा देवी मानकर मुड़े मुसी बा भल जागा देखले जगिरी मुतबा यज्ञ कुंडर में खाली देवा देवी ने बोल के नुहे जदि सफा जगह अच्छे सेना जागिरी मुतबा यज्ञ कुंड अच्छे हे कुंडर जागिरी मुतबा देवता पत्थर गाड़ी छु हे पत्थर ऊपर मुतबा तो कुकुर का हला जे मुसी से बापा सुंदर प्रश्न करी छान जहा जानमा तांकर उत्तर धमारी बाबू अरे सुन हे सुख्या जान अरे दई को रिमान अरे सुन हे सुख्या जान दई को रिमान अरे जहाँ जाने मैं जहाँ जाने थे कोई भी गायन बाबू आगो पंचु पांडव देखो ए तांकर ए कोई जे नारी अरे पंचु पांडव देखो ए कोई जे नारी अरे द्रौपदी जे ताई हो तांकर जे स्त्री अरे द्रौपदी तांकर जे स्त्री बाबूरे पंचु पांडवंकर गुटे स्त्री किए जाने छु जेनता हला द्रौपदी हैं पांचटा भाई जेते गुटे नारी के बिहा है छन जे किसरा द्रौपदी हैं आगो एक नारी विवाह हेले सही पांच भाई अरे एक नारी विवाह हेले सही पांच भाई परी नारी संगे रति जे करई अरे क्यों परी नारी संगे रति जे करई बाबूरे जीता तो जेते बेले पांची भाई गुटे नारी के बिहा है छन से कथा हेले जे केनतागिरी केन समरे केते बेले जागिरी केन भाई रति क्रीड़ा कर तो पांची भाई जे तो बिहा है छन तू आज जागिरी सहवास करू छो घर भीतर बोले काल के मैं जागिरी पोसी गेले हटिया हवा तेगिरी पांची भाई विचार हेले जे केनतागिरी हमें तार सहित नारी संगम करि पारमा बा तार पतिर माने कामना दे पारमा ई कथा जदले विचार हेले तांकर विचार रे कणा आसला आगो जेउ भाई जाई थीबो अरे रति गृह करी अरे जेउ भाई जाई थीबो सहवास करी कोठौटी तार जे
কোঠৌটি তাহার যে সম্মুখরে ঠিকরি বাবুরে যদি যুধিষ্ঠির দেব যাইছন তার পাকে বলে ভিতরে সহবাস করতে বলে যুধিষ্ঠির দেবর কোঠোটা বারসুনারে রখি দেখি চপল তো যদি ভীম যা সহবাস করবার লাগি দেখি দেলা যে বড় ভাইর কোঠো আছে তারপরে সে ফিরে আসবা তেণুকরি তাঙ্কর কোঠোকে সে মানে চিহ্নট করেছিলে যে কোঠো যদি বারসুনারে থুয়া হইছে আর গুটে ভাই সে জায়গাকে নাই যা তো এই সময় দিনে কানা হইছে যুধিষ্ঠির দেব যাইকি সহবাস করছন আর এই সময় কানা হইছে আগো সেই দিন কুকুর যে আর সেই দিন কুকুর যে কোঠৌকু ভিনেলা আর সেই দিন কুকুর যে কোঠৌকু ভিনেলা এই কথা ভীম বাবু জানিন পারিলা আরে এই কথা ভীম দেখো জানিন পারিলা বাবুরে যেতেবেলে কোঠো নাই ন ভীম যাওছন সহবাস করবার লাগে যে বারসুনারে তো কিছু নাই ন কেহি নাই ন তাহলে মন্দির ভিতরে বইলে আর ভীম বসি গলে বেলকে দেখি দেলে যে যুধিষ্ঠির দেব সহবাস করছন তো তারপরে ফিরে আসলে দেখলে যে কোঠো মার কা হেলা যে কুকুর বুঝি নেইছে সেই দিন সে কুকুর কে যাও হিসাব দেলে যা তুই কোরসি কার্যরে কিছু না জানবো বিষ্টা খাইবু যেহেতু আজি আমার প্রেমর ডিফেন্ডর কলু বা তুই আজি বাধা দেইছো তোর প্রেম হেন্তাই সংসার দুনিয়া দেখলে হেতি লাগে হে দাঁড়খুনি রে কুকুর সহবাস করছি কুকুর প্রেম কে সারা দুনিয়া দেখবে সমস্তঙ্কর আগরে তার স্ত্রী কে সে হরণ করুতবা আর তুই দেবা দেবী কিছু নাই জানবু কাই কি বলে তুই হেলে কুকুর কুকুর ওয়ার বলে কানা জানিছু তেণু করে সেই দিন সেই পাণ্ডবঙ্কর অভিশাপ দ্বারা হে যজ্ঞ কুণ্ডরে কে যুধিষ্ঠির দেব হচ্ছেন ধর্মরাজ পুরুষ তাকর কোঠৌ যেহেতু বুহি নেলা আর এই পথর গুটে গাড়ি দেইছু এটা কা বড় কথা হ্যাঁ না গাতে খুলিকি যজ্ঞ করছু এটা কা বড় কথা যে কি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবঙ্কর কোঠৌ যেটা মানে বুহি নেই পারিছে এটা কিছু বড় কথা নয় যা তুই সবু জায়গারে এক করবু হেলে তোতে সমস্তে ছি ছি থু থু করবু কাহে কি ভাইলে যেতেবেলে যজ্ঞ থিলা বেলে যেতেবেলে পূজা পাঠ করছু সেই জায়গারে সেই সময়ে দেবতা থাইছি বা ভগবান থাইছন সেন ভক্ত মানে অন্তর ধ্যান হেলা পরে সেই জায়গারে আর কেহি নাই থাইছন সেনা দেবা দেবী সে পথরে নাই থাইছন সে যজ্ঞরে ভগবান নাই থাইছন তেণুকরি জগন্নাথ দাস ভাগবতরে প্রদটি লেখলে না हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मत भक्त जत्र गान्ति तत्र तिष्ठामि नारद मोर भक्त माने मोर गुणगान जेने करू थासन मैं सही जगह विद्यमान थासी और मैं अलगा कहीं ठाने नहीं थाए बोले आ सही अभिशाप द्वारा है कुकुर आ गया है देवता ठाने भी मुसी हेला आया